Kao što sam rekao, rođen sam u Novom Sadu. Živjeli smo pored Dunava u ulici Vojvode Mišića. Moja majka se zvala Suzana. Prezime joj je devojačko bilo Erdeš. Otac Borislav Stefanović bio je advokat 40 godina u Novom Sadu. Živjeli smo prvih 6 godina pored Keja na Dunavu, a kasnije, kad sam imao 6 godina, preselili smo se u centar Novog Sada, u ulicu Njegoševu broj 2. To je zgrada pored katedrale gdje iznad mog balkona stoji jedan oklopni čovjek. To je bila soba moja i moga brata 23 godine. Tu smo živjeli. Tu je bila i advokatska kancelarija moga oca. Imao sam pokojnog brata, stariji brat koji je rođen 48. godine. Vasilije. On se zvao po mom dedi po ocu, koji je bio Vasiljko. Ja sam dobio ime Mirko. Po maminom ocu koji se zvao Friedrich. Naime, na nemačkom Friede znači mir, pa su mi tako preveli da ne bih ostao Friedrich Stefanović, nego sam se dobio to ime Mirko. Postoje da i jedni i drugi. Moja majka je poreklom Jevrejka, to su mađarski Jevreji. Moj deda je rođen u Slovačkoj kao Friedrich Eckstein. I on je kao mlad došao u Vojvodinu i bavio se trgovinom. Dok je moja baka, rođena u Titelu, zvala se Regina Rosenberg i oni su se tu živjeli u Vrbasu. Moja majka je rođena 1919. godine u Vrbasu i zvala se Suzana. Dali su joj takvo ime, po čemu se već može vidjeti da nisu bili mnogo ortodoksni, već su bili na jedan način neopterećeni nekim obavezama prema bilo kakvoj religiji. A moj pradeda je rođen po ocu u Novom Sadu još. Tako da su oni iz ovih krajeva. Mislim čisto srpskog porekla. Moja majka je bila jedna osoba koja se potpuno posvetila mom ocu. Znači, ona je pratila ono što je radio moj otac, tako da smo mi praktično slavili pravoslavne, na jedan vrlo umeren način, slavili pravoslavne praznike s time što ona je jedini pravi predmet koji je nju, da tako kažem, odvajao od ovoga svega što se ticalo mog oca, jeste bila njena ruka. Ona je imala tetoviran broj na ruci, to je bio A8806. Ja sam po tome znao da je ona imala neke događaje u svom životu pre nego što se udala za mog oca, 46. godine se udala, koji su izdvajali iz te porodice. Nije obeležavala neke posebne praznike jevrejske, međutim imala je dosta prijatelja koji su redovno nas posjećivali i koji, mislim, i drugo imala je jednu tetku koja je živjela u Novom Sadu, koja je bila baš onako, poštovala te jevrejske praznike, tako da sam ja po njoj znao, dobijao sam i onaj maces i odlazili smo u jevrejsku opštinu često, jer su to bili prijatelji. Tu su živjeli njeni prijatelji. Na tom istom spratu gdje je jevrejska opština živjele su još 2 jevrejske porodice i obe porodice su bili najbolji prijatelji moje majke. Tako da smo često odlazili u jevrejsku opštinu. Moj otac je, pošto je njegov deda bio pravoslavni sveštenik u Slavoniji, on je odrastao tamo kod tog dede, normalno leti, tako da je poštovao te praznike sa jednog stanovišta, osjećaja da je to na neki način njegova dužnost da nastavi tradiciju. Dok je majka, na primjer, ako smo slavili Svetog Nikolu, pozivala svoje prijatelje Jevreje kao goste. Tako da je to društvo koje je sedelo na toj večeri bilo jedno mešano društvo, neopterećeno apsolutno nekim pravilima, potpuno opušteno i nikad nisam osjetio neki problem u tome. Nikada ja nisam bio dovođen u bilo kakvu situaciju da se o bilo čemu opredeljujem. To je bilo nešto što ja nisam znao ni šta je celu moju mladost. Nikada me niko nije pitao jesam li ja ovo, jesam ono, da li više volim jednu stranu ili drugu stranu. To nije samo, ja bih rekao da to nije samo odraz politike porodične mog oca i majke, nego čak i Vojvodine, u kojoj jedan mešoviti brak ne predstavlja neko posebno čudo da bi čovjek bio doveden u situaciju da nešto bira.